नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा दरबार चैनल पहिली राती थायची छाती तुमे किया सोना आसा आसा किरी तेरे बतन जागली तमे कोठी असुहना नक दिन तक दिला ला 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 এটা কুলদীপ নন্দন এটা হচ্ছে বাড়া দীপ কুলদীপটা জলে চতুর্থী রাত্রে কিন্তু এই দীপটা জ্বলুଛି আমার বাসর রাত্রে চতুর্থী রাত্রি কଣ বাসর রাত্রি কଣ ସବୁ ତ ସେମ୍ ଖାଲି ଏଇଟା ଆସିଲେ କୁଳଦୀପଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବେ କୁଳଦୀପଟା ଏଇଟା କୁଳଦୀପଟା ଅନନ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଟା କୁଳଦୀପ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ नाथे एमती अनानी नाथे मु पूरा मरी सालिडी तब नाट कोन कोन सुबुनी असिन हां असिनी सी मोर घरे नाथे एठी ओनी नाटक करे नाथे ओ जदी आउ जणे सी मोर घरे नाथे असुनी एठी नाथे की तू पड़िया ये जा मारा गरीब बाबू जतबले गोटी आइसक्रीम को दुई फाळ करी खाउथले जतबले गोटी पुडा को दुईटा स्ट्रॉबेरी पिउथले सेतबले कोन गरीब नथिली बा गरीब नथिल ना मु देखले मारा जियो मानकर हजार एडिक्सी नारी थाए हेले तबे एमिति जने नारी तमर अपूछा डिक्सी नारी तुमको पढ़िबा के के जाके लिखुनी वैज्ञानिक माने पृष्ठा पर पृष्ठा पृष्ठा पर पृष्ठा पृष्ठा पर पृष्ठा लेके चलतो रेजल्ट को चिला चलतो ना रेजल्ट का होची इनो आसीबो माला आपण एमटी को पाठ बस एमटी बीजीएम चली थिबो एमटी बीजीएम रे मु डायलॉग को उठेबे हाउ आपण को आसी करबे इलाके तो तुमको बाबा पूछाए औषधि की बेले वो छाती रे हाथों बाटे कोई भी मारा ए मारा वो बड़ा कुटे गरीब घरर पिला गरीब घरर पिलाକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଗରିବ ଘରର ପିଲାକୁ ବାହା ହବା ମନା ଆଉ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମନା ମନା ଭଲ ପାଇବା ମନା विश्वजित आसला बा ना ना नाई बा हाँ अच्छा 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 आज भी सिक्यूरीटी गार्ड गुड़ा को सस्पेंड करबा ओके अधिकारी जहां को पिंडा ऊपर को छाड़ी दो अबे मैं बताऊं जी मेरा केस होई जेटी अबे एटा मंत्री को बंगला कोनोसी आश्रय बन भावे अबे और कहू छी करो अरे अरे तू तो पीछू अरे के सुधा माने रात रात हेलाणी जाइनु
ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ରେ। ଆରେ ତୋ ସହିତ ପରା ପଦଟିଏ କଥା ହେଇନି। କଥା ହବ ଭାଇ ଏଇ ସମୟ ହଉ କହ କଣ କହିବ କହ ମତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଶୁଣିଲି ବଦନ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ହଁ ତା ପାଠ ପଢା ସରିଲା ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷାର ବାହାଘର ଘରୁ ନୁହଁ ଆରେ କିଏ ମନା ଆରେ ସୁଦାମ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲି। ବର୍ଷା ବାହାଘରରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବଟ୍ଟାଏ କରି କୃଷ୍ଣ ଆରେ ତୁ ବଡ ପାତ୍ରଟେ ଯୋଗାଡ଼। ଆରେ ବରପାତ୍ର କଣ ହବ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବର୍ଷା ବାଦଲ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇସାରିଛେ। ପିଲାଦିନ ଆରେ ସେ ପିଲାଦିନ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ପିଲାଦିନ ପରେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଆଉ ବାଦଲର ବାହାଘର କେବେ ବି ହେଇପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଦାୟୀ। ହଁ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ରେ। ଆବେ ତୁ ମତେ ଉପର ପାହାଚ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପୋଜିସନକୁ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖେ ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ରଖିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପାଲଟା କମ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସମାଜ ସ୍କନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିବେ? ଲୋକେ ମାନେ କଣ କହିବେ? ଆରେ ଲୋକେ ମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୋ ଝିଅ ମୋ ଘର ବୋହୁ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏ କୃଷ୍ଣ ଝିଅଟା ମୋର ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ବସିଛି। ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବ, ବାଦଲକୁ ବାହା ହବ। ହେଲେ ତୁ ମନା ତ କରୁ ତୋର ଆଗ କାହା ଖୁସି ଦରକାର? ଆରେ ତ ଯଦି କହିବୁ ବର୍ଷା ଆଉ ବାଦଲର ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା ତ କରିପାରିବି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ, ଆରେ ନାଇଁ, ଆରେ ତୁ କାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ? ଯାହା ଜୀବନ ତ ଏମିତି ଲୁହ ଗଳେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଲୁହ ଗଳଉଥିବ। ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ରେ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଦଲକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଭୁଲିଯିବ, ସେ ଭୁଲିଯିବ। ସୁଦାମ ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି? ଆରେ ଏ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ତ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଟିଆ କାମ କରି ଦେଇପାରିବୁ? ଛୁଟିଆ ସାର ବାହାଘର ଘର ଦେଖି ପରେ ଆଉ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ तो स्वभाव समिति की जिबी संत अरे तो भाव आसे आसे में वो ए अरे मु कोन कहतली? अरे तू तो पिला समान को नहीं सब दिन पाई गांव को चली जा। कृष्ण, अरे अरे तू तो पागल हो गई तू। अरे पता तू बहुत ज्यादा पागल हो। हां मु मद पीती सत। अरे मद मते पी तू कह काली सकाळे बादल घर को फेरिबो, वर्षा सहित पुणी देखा हबो, सेमानक मध्यरे प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबो। आका देखि लोक माने कहबे जे करे मंत्री कृष्ण पट्टनायक रो पुओ गोटे सामान्य एलपी स्कूल मास्टर झियो रे कृष्ण चली जीवी मु ते छाड़ी ए सहर छाड़ी सबुदिन पाई मो गाँ को चली काली सकाळे स्कूल री जाई देई ओ परिवार को नहीं सबुदिन पाई मो गाँ को चली जीवी मो चली जीवी कृष्ण भी सुदामा
ଆରେ ବାବା ଖାଇବା ପାରିବ ଚାଲ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପରା ବସନା କଣ କହୁଛ ତମେ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହର ଜମ୍ସ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଲାଗି ଯାଉ ଆରେ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ କୋଳରେ ପରା ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ତମର ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ହେଲା କେମିତି କଣ କହୁଛ ହଁ ମୋ ଭାଇ ଘରେ କେତେ ଥିଲେ এইটা তান্ত ঘর সে ঠোক দুয়ারে বিজে ও আইপিএস এই আইপিএস পদবিটা উৎপাসনা পাই বড় হইপারে হেলে মো ভাই বড় মো ভাইଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 18টা আইপিএস পদবি দিবি পাদরে দই দেই পারে হেলে ভাইଙ୍କୁ ছাড়ি কেবে ডিআইজি কি আইজ হবার স্বপ্ন দেখিনি পছন্দ তমে গোটে মেশিন উপসনা তমে গোটে মেশিন আরে তমে কোন বুঝিব ভাই ভাইর সম্পর্ক কোন তমে কোন বুঝিব এ ভাই ভাই সে ভাই কোন ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ନାଭି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ଦୁଇ ଧାର ତମେ ମୋ ପାଦର ଧୂଳି ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ମଥାର ମଣି ଷ୍ଟପ୍ ଟକିଂ ଆଉ ଅନୁମତ କେବେ ମୋ ଭାଇକି ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନଟାକୁ ହରେଇ ବସିବ ଆଉ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ